जय जगन्नाथ दर्शक बंधु आसतु जानिबा आजिर यात्रा खबर। आज ता 3/10/2024 गुरुवार। आसतु जानिबा आजिर नाटक केउं यात्रा पार्टी केउंठी नाटक परिवेषण करिवे। वेलकम माय चैनल आम यात्रा परंपरा। मो वीडियो भल लगिले मो चैनल सब्सक्राइब करी बेल आइकन दबे ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करिवे। यात्रा राजनंदिनी प्रथम रजनी स्थान बी टीम फील्ड फुलबाणी। आजिर नाटक मो सिंदूर लागे फिका अबीर। यात्रा इंद्रभुवन प्रथम रजनी स्थान कोईडा सुंदरगढ़। आजिर नाटक चिट्ठी बासुछि तुलसी तुलसी। यात्रा यज्ञसेनी प्रथम रजनी स्थान पंचधार क्रिकेट पड़िया छत्तीसगढ़। आजिर नाटक पांच पतिरे मु सती। यात्रा दुर्गा मंदिर प्रथम रजनी स्थान सुअरपाली बणई सुंदरगढ़। आजिर नाटक मुक्तिमंडप मुक्तिमंडप। कलिंग गणनाट्य प्रथम रजनी स्थान पांचगां तिघिरिया कटक। आजिर नाटक बाजिब साहानाई तोरी पाई। अपेरा सूर्य मंदिर प्रथम रजनी स्थान खाननगर बालेश्वर। आजिर नाटक नखी नानी पुओ भगिया। यात्रा सिंहवाहिनी प्रथम रजनी स्थान बेगुनिया खोर्धा। आजिर नाटक रही जारे साथी रातिक पाई। कोणार्क गणनाट्य प्रथम रजनी स्थान सेक्टर 8 राउरकेला। आजिर नाटक सेई गोटिए भूल पाई। यात्राश्री विश्व दरबार षष्ठ रजनी स्थान जमटांगी बौद्ध। आजिर नाटक सबु जानिछि चंद्रसेना। राजधानी अपेरा द्वितीय रजनी स्थान दुबलापाଳ केन्दुझर। आजिर नाटक मारू महाभारत। यात्रा ग्रांड महल द्वितीय रजनी स्थान डेणुआ केन्दुझर। आजिर नाटक बंचिबाकू हेबो एका एका। यात्रा धौली द्वितीय रजनी स्थान आंकुला आठगड़ कटक। आजिर नाटक लुहरे लुहरे राति पाहिला। तुलसी गणनाट्य द्वितीय रजनी स्थान बम्बे छक मयूरभंज। आजिर नाटक जह्न रातिर झड़। अशोक सम्राट द्वितीय रजनी स्थान कंतला पाललहड़ा अनुगुल। आजिर नाटक कई कई कांदे कनक गोरी। यात्रा रंग तरंग तृतीय रजनी स्थान दुधियानाली रियामाଳ देवगढ़। आजिर नाटक सिंहद्वार ठारू स्वर्गद्वार। यात्रा स्वर्णमहल तृतीय रजनी स्थान महदा सोनपुर। आजिर नाटक केते दुख देबू देरे कालिया। यात्रा रंगमहल तृतीय रजनी स्थान कुंडेईगोला रियामाଳ देवगढ़। आजिर नाटक धन मरीजीवी तो बिना। यात्रा स्वप्नमहल तृतीय रजनी स्थान रावणा छक जखपुरा जाजपुर रोड।
ଆଜିର ନାଟକ କାଳବୈଶାଖୀ। ଶିବାନୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ତୃତୀୟ ରଜନୀ, ସ୍ଥାନ ବଡ଼ଚଣା, ଯାଜପୁର। ଆଜିର ନାଟକ ହା କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଉ ଯିବ। ତାରିଣୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ତୃତୀୟ ରଜନୀ, ସ୍ଥାନ ଜୋକା ଖେଳ ପଡ଼ିଆ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ଆଜିର ନାଟକ ଠକିଦେଲ ବନ୍ଧୁ ହାଟ ମଝିରେ। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିର ତୃତୀୟ ରଜନୀ, ସ୍ଥାନ ନରଣପୁର, କେନ୍ଦୁଝର। ଆଜିର ନାଟକ ବେଳେ ବେଳେ ଏମିତି ଭୁଲ ହୁଏ। ନାଟ୍ୟ ସମ୍ରାଟ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ, ସ୍ଥାନ ବନ୍ଧବାହାଲ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା। ଆଜିର ନାଟକ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାଣୀ ପଣ୍ଡା। ଗୌରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ, ସ୍ଥାନ ଲହୁଣୀପଡ଼ା, ରାଉରକେଲା। ଆଜିର ନାଟକ ଏଇ ଫଗୁଣରେ ବାଜିବ ବାଜା। ଯାତ୍ରା ଦରବାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ, ସ୍ଥାନ ଘଟଗାଁ, କେନ୍ଦୁଝର। ଆଜିର ନାଟକ ବଡ଼ ଦଗାଦିଆ କଳା ସାନ୍ତ। ଅପେରା ରୟାଲ ଗ୍ରୀନ ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ, ସ୍ଥାନ ଝାଡ଼ପିମ୍ପଡ଼, ପଶ୍ଚିମବାଡ଼, ବାଲେଶ୍ୱର। ଆଜିର ନାଟକ ଆସିଛି ଏକା ଯିବି ମୁଁ ଏକା। ଅପେରା ମା ଶିବାନୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ, ସ୍ଥାନ ଶୁଳିଆପଦା, ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ଆଜିର ନାଟକ ଅଧା ରହିଗଲା ଜୀବନ ଗପ। ଯାତ୍ରା ମା ଜଗଜ୍ଜନନୀ ପ୍ରଥମ ରଜନୀ, ସ୍ଥାନ ଶଙ୍କରା, ଛତିଶଗଡ଼। ଆଜିର ନାଟକ ତମକୁ କହି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଚକୋଲେଟ ପରିବାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ, ସ୍ଥାନ ଛୋଟ କାନପୁର, କର୍ମଦା, ଭୋଗରାଇ। ଆଜିର ନାଟକ ଉର୍ବଶୀ ଆସିଛି ଇନ୍ଦ୍ରମହଲ। କଳିଙ୍ଗ କନ୍ୟା ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ, ସ୍ଥାନ ସୋମପାଟଣା, କେନ୍ଦୁଝର। ଆଜିର ନାଟକ ତୋ ଗପ ମିଠା ତୋ ପାପ ମିଠା। ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ପ୍ରଥମ ରଜନୀ, ସ୍ଥାନ ନବରା, ବାଲିଆପାଳ, ବାଲେଶ୍ୱର। ଆଜିର ନାଟକ ଏ ଆଖି କାନ୍ଦୁଛି ତୋରି ପାଇଁ। ଅପେରା ଓମ୍ ଶ୍ରୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ, ସ୍ଥାନ ତୁରଙ୍ଗ, ଚଢ଼େଇଧରା, ଯାଜପୁର। ଆଜିର ନାଟକ ତୋ ପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ପାଇଁ ତୁ। ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ସପ୍ତମ ରଜନୀ, ସ୍ଥାନ ଚତୁରାଞ୍ଜଳି, ଶୁକ୍ରଓଳି, ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ଆଜିର ନାଟକ ସବୁ ପର ଜଗା ନିଜର। ଓମ୍ ଶ୍ରୀ ବାଘାଯତୀନ ଲୋକନାଟ୍ୟ ପାର୍ବତୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ଅଫ୍ ଅଛି। ବିଶେଷ ସୂଚନା, କୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ଆମେ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବୁ। ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।